समस्त को नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भनी मान प्रभु जीशुंकर बहुमूल्य नाम मोर आंतरिक नमस्कार। बर्तमान आपड़ जहाँ देखुं आई जगार प्रभु जीशुख्रीष्ट को कंटार मुकुट पिंधा होता ये हूँ से जगह देखूँ। आज भिडियो मु आपण मान गोटे प्रोसेसन गोटे देखी आउ इस्राएल देश में केमती प्रोसेसन करा जाए। गुड फ्राइडे दिन मोटामोटी भाव में कह गले इस्राएल देश लोक मैंने आउ विशेषकर जेरूसालेम लोक मैंने से माने किभली भाव में प्रभु जीशुख्रीष्टंकर मृत्यु दिवस को माने गुड फ्राइडे को से केमिति पालन करते। ता पूर्वर मो पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल गोटे अंश मु पढ़ापी चाहे आपण निमंते माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 27 पर्व 24 पद 25 पद 26 पद प्रथम पढ़ी तापर आमे माने अन्य विषय पढ़ा। ये लेखा देखंतु इंग्राजी भाषा उर्दू भाषा एवं हिब्रू भाषा तीनटा भाषा लेखा अच्छे। माथ्यू 27 पर्व 24 रु 26 एनु पिला तो जेतेबेले देखिले जे से किसी करि पारु नाहंती बरंच आहुरी गंडगोल होउअछि सेतेबेले से जल घेनी लोकसम साक्षातर हस्त प्रक्षालन करी कहिले ए रक्तपातर आमे निर्दोष तुमे माने ताहा बुझ। सेथिरे समस्त लोक उत्तर देले ताहार रक्त आम्भमानक और आम्भमानक संतान मानक उपरे वर्तु। सेथिरे से समानक निमंते बारबाकू मुक्त कले मात्र जीशु को कोरडा प्रहार कराई क्रूसरे चढ़ेवा निमंते समर्पण कले। हाँ प्रिय बंधुगण तापर 32 पदर आम देखू प्रभु जीशुख्रीष्ट को केमती क्रूसरे मराहला। से माने बाहरिबा समय सिमन नामक जने कुरीनीय लोक देखी जीशु को क्रूस बहिवाई बाध्य कले। आ से गलगथा नामक स्थान अर्थात जहाँ को कपाल स्थल बोली कहते सेठार उपस्थित होई ताहांको पीत मिश्रित द्राक्षारस पान करने को देले मात्र से ताहा आस्वादन करी पान करने को इच्छा कले नहीं। पर से माने ताहांको क्रूसरे चढ़ाई ताहांको वस्त्र सब गुलीमांट द्वारा आपणा आपणा मध्यरे भाग करी नेले पुणी सेठारे बसी ताहांको जगी रहिले। आ सेमाने ताहांको मस्तकर ऊर्ध्वरे एही अभियोग पत्र लिखि लगाई देले ए जिहुदी मानकर राजा जीशु। सेतेबेले ताहांको दक्षिण पार्श्वर जने और बाम पार्श्वर जने एपरिकी एहीपरि 2 जन डकायत ताहांको सहित क्रूसरे चढ़ा गले। आ सेई बाट दे जाउथबा लोक माने आपणा आपणा मुंड हलाई ताहांकर निंदा करी कहयाकु लागिले रे मंदिर भग्नकारी और 3 दिन ताहा निर्माणकारी तू जब ईश्वर पुत्र तेबे आपण को रक्षा करी क्रूसरु ओह्लाइया। प्रधान याजक माने मध्य सही प्रकार शास्त्री और प्राचीन वर्गों सहित परिहास करी कहयाकु लागिले से अन्य मान को रक्षा कला निजको रक्षा करी पारु नाही। से परा इस्राएल राजा से एही क्षणी क्रूसरु ओह्लाई आसु तेबे आमे माने ताहाठारे विश्वास करिबा। से ईश्वर उपरे निर्भर करे से जदि ताहाठारे संतुष्ट ताले एही क्षणी ताहाकु रक्षा करंतु। से तो कहितला मु ईश्वर पुत्र पुणी जो डकायत माने ताहांको सहित क्रूसरे चढ़ा जाइथिले सेमान सुधा ताहांको सही प्रकार निंदा करियाकु लागिले। तेबे प्रिय बंधुगण लोक माने समस्ते निंदा कले जो लोक माने जीशु को क्रूसरे चढ़ाइबा देखिले सेमाने समस्ते निंदा कले। जदि तू सतरे ईश्वर पुत्र तेबे क्रूसरु ओह्लाइया। तेबे आम्हे माने देखो 45 पदरु 56 पद पर्यंत प्रभु जीशुंकर मृत्यु विषय आउ जतले जीशुंकर मृत्यु हैला से समय कौन कौन सब घटिला 45 पदर पढ़ा ये लेखा अच्छे
ପରେ 12 ଘଣ୍ଟା ଠାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶଯାକ ଅନ୍ଧକାର ଘଟିଗଲା। ଆଉ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ଏଲି ଏଲି ଲାମା ସବକ୍ଥାନି, ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲ? ଏହା ଶୁଣି ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି କହିଲେ, ଏ ଲୋକ ଏଲିୟଙ୍କୁ ଡାକୁଅଛି। ଆଉ ସେଇ କ୍ଷଣି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଞ୍ଜ ଘେନି ତାହା ଅମଳ ରସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା, ଆଉ ତାହା ଖଣ୍ଡିଏ ନଳରେ ଲଗାଇ ତାହାଙ୍କୁ ପାନ କରିବାକୁ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ କହିଲେ, ରୁହ, ଏଲିୟ ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ପୁଣି ଦେଖ, ମନ୍ଦିରର ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିରି 2 ଖଣ୍ଡ ହେଲା, ଆଉ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ଓ ଶୈଳ ସବୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ପୁଣି ସମାଧି ସମୂହ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା ଓ ମହାନିଦ୍ରାଗତ ଅନେକ ସାଧୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଶରୀର ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲା। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ଉତ୍ଥାନ ଉତ୍ତାରେ ସେମାନେ ସମାଧିରୁ ବାହାରି ପୁଣ୍ୟ ନଗରୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଓ ଅନେକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଶତ ସେନାପତି ଓ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଗିଥିଲେ, ସେମାନେ ଭୂମିକମ୍ପାଦି ଘଟଣା ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀତ ହୋଇ କହିଲେ, ସତ୍ୟ, ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଆଉ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଥାଇ ଦୂରରୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସେବା କରୁ କରୁ ଗାଲିଲରୁ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଗଦଲିନୀ ମରିୟମ, ଯାକୁବ ଓ ଯୋସେଫଙ୍କ ମାତା ମରିୟମ, ପୁଣି ଜେବଦୀଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମାତା ଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ପ୍ରସେସନ୍ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଦିନ, ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ କରାଯାଏ, ଲୋକମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସେସନ୍ ହୁଏ। ଆଉ ଏ ପ୍ରସେସନ୍କୁ ଆମେମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହିକି ମୁଁ ଶେଷ କରିବି। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ପ୍ରସେସନ୍ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ମାନେ କେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରସେସନ୍ କରାଯାଏ। ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା, ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଚାରିଆଡ଼ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଗଲା, ମାନେ ଦିନ 12ଟା ସମୟରେ ପୁରା ଅନ୍ଧକାର ଘଟିଗଲା। 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ରହିଲା। ତାପରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, ଶୈଳ ସବୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା, ସାଧୁ ଲୋକମାନେ ଉଠିଲେ, ସାଧୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲା। ଆଉ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ନଗର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ଘଟିଲା, ମନ୍ଦିରର ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଥିଲା ନାହିଁ କି, ମନ୍ଦିରର ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ପୁରା ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିରିକି ପୁରା 2 ଫାଳ ହେଇଗଲା। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟିଲା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଳମ୍ବ କରିବା ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇ ପ୍ରସେସନ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେବା। بصوت عالي كلنا مع بعض قولوا بترنيم الملك يحيى الصليب هو المسيح يحيى الصليب هو المسيح. نرتل مع بعض ترتيلة ماري فرانسيس، صلاة ماري فرانسيس. يا رب
استعملني لسلامك فأضع الحب حيث الموت والمغفرة حيث الإساءة والاتفاق حيث الخلاف والحقيقة حيث الضلال والإيمان حيث الشك والرجاء حيث اليأس والنور حيث الظلمة والفرح حيث الكآبة يا رب استعملني لسلامك استعملني لسلامك فأضع الحب حيث الموت والمغفرة حيث الإساءة والاتفاق حيث الخلاف والحقيقة حيث الضلال والإيمان حيث الشك والرجاء حيث اليأس والنور حيث الظلمة والفرح حيث الكآبة يا رب استعملني لسلامك قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا وارحم العالم أجمع قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا وارحم العالم أجمع قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا وارحم العالم أجمع قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا وارحم العالم أجمع قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا وارحم العالم أجمع قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا وارحم العالم أجمع قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا وارحم العالم Eli. Take left. Hello. Excuse me.
المرحلة الرابعة نتأمل يسوع ملتقيا بأمه الحزينة. نسجد لك أيها المسيح ونباركك. لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. يا يسوع الغائث في لجة الأوجاع، ويا مريم المطعونة بسيف الحزن، أسألكما بهذا الطلاق المر أن تجعلاني ألاقي ديان العادل عند ساعة موتي ووجهه وجه أب الرحيم. هذه اللحظة أريد أن نرفع صلاتنا إلى العذراء حتى تقف بجانبنا في هذه الأرض المقدسة، أولا لنعيش بروح المحبة والسلام بين جميع الأديان. في هذا اليوم هو يوم الذي فيه نحن نرفع صلاتنا بموت المسيح على الصليب من أجل كل شخص يعيش معنا في حياتنا ونقف بجانبه. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمه، ليأتي ملكوته، لتكن مشيئته كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ علينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. ارحمنا يا رب. এইটা ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ସେସନ୍ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜର ମାଆଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ସେସନ୍ ଏମିତି ଆହୁରି 10ଟା ସେସନ୍ ଅଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜର ମାଆଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଷ୍ଟେସନ୍ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ।
ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ଷ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଉ ଏ ଷ୍ଟେସନରେ କୋରିନୀୟ ସିମନ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶକୁ ବହନ କରିଥିଲେ। ରୋମିଓ ସୈନିକମାନେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଆଉ ସିମନକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ, କୋରିନୀୟ ସିମନ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶକୁ ତୁମେ ବହନ କର, ବୋହିକି ଯାଅ। ଆଉ ଏଇଠାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ଷ୍ଟେସନ। ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶକୁ ସିମନ ବହନ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଭେଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।